इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि जब हम आलमे शबाब में होते हैं, यानी हम नौजवान होते हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश तो होती है कि हमारी शादी भी हो। अगरचे लड़कियां कई दफ़ा ये ज़रूर कहती हैं कि अम्मा मैंने पढ़ना है और बराए मेहरबानी मुझसे मेरी शादी की बात कोई ना करे। आप सब लोग तो मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं, मैंने शादी नहीं करनी। बहरहाल अजीज़ों, हमारे दिलों का हाल तो खुदा ही जानता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जल्द हो या देर हो, हम सब शादी के बंधन में बंध ही जाते हैं। और शादी के दिन तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हम मेहमाने खुसूसी होते हैं, पैसे भी मिल रहे होते हैं। दुल्हन सुनहरे पर्स में पैसे डालती जाती है, लिफाफे डालती जाती है, और शायद दुल्हन दुल्हे से ज़्यादा खुश नजर आती है। वैसे दूल्हे के दिल में भी तो लड्डू फूट रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जिंदगी में ये एक निहायत खुशकुन, एक ऐसा लम्हा होता है जहां हम खुशी से फूले नहीं समाते। और यकीनन हमारी जिंदगी के ये लम्हात, जो कि शादी के पहले लम्हात होते हैं, ये गुजरे हुए लम्हात बहुत ही हुसीन होते हैं। दुल्हनें तो ख़ास तौर पर इन लम्हात को अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने सीने से लगाए रखती हैं और बहुत याद करती हैं, और इसकी याद मर्दों को, अपने दुल्हा को भी दिलाती हैं, जो बेचारा हिसाब किताब में थोड़ा सा दुल्हन से कमज़ोर होता है। बहरहाल वो कोशिश करता है कि दुल्हन का साथ दे, तो फिर दुल्हन अक्सर उसको कहती है आप हिसाब के बहुत कच्चे हैं, और दुल्हा गुड्डू बन के अपना सर हाँ में हिला देता है। यकीनन हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी के ये हुसीन तरीन लम्हात जो शादी के पहले अय्याम में होते हैं, जहाँ दुल्हन के हाथों पे मेहंदी लगी होती है, पाँव पे भी लगी होती है, सतवां सी खूबसूरत नाक होती है, मलाईदार कलाइयाँ होती हैं, घनेरी जुल्फ़ें होती हैं, नशीली आंखें होती हैं, याकूत की तरह के खूबसूरत गुलाब की तरह उसके होंठ होते हैं, सडोल वजूद होता है, गंदमी रंग होता है, तो यकीनन वो आसमान की वो हूर नज़र आती है जो ज़मीं पर हमारे लिए उतारी गई है। खूबसूरती का ये हुसीन इम्तिजाज उस रूप में देखते हैं जो दुल्हन पर सिर्फ एक बार ही चढ़ता है। मगर हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हमारा दिन और हमारी रात सदा ऐसी ही रहे, जहां उसकी पेशानी हमेशा कुशादा नज़र आए, उसकी गर्दन हमेशा खूबसूरत सुराहीदार नज़र आए, उसकी उंगलियां मखरूती हों, उसकी चाल मोरनी की चाल हो, उसकी रंगत कुछ धुली धुली सी हो, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट अवेजा रहे, और वो सोते में भी बारबी डॉल लगे, क्योंकि हम उसको बहुत चावों से ब्याह कर लाए होते हैं। हमें समझ में नहीं आता इतनी अच्छी चीज़ हमें कैसे मिल गई। हमें तो कारून का खजाना ही मिल गया। तो दुल्हन भी अपने आलमी तसव्वुर में, अपने ख्वाबों में उस शहजादे को जिसने उसको हमेशा चाहा, आज अपने सामने देखती है, और उसको उस बड़ी हिफाजत का एहसास होने लगता है जिसको वो बहुत दूर छोड़ आई अपने माँ बाप के घर में। अब वो अपने बाप के रूप में एक ऐसे चौड़े चकले सीने वाले इंसान को देखने लगती है जिसके साथ लिपट कर वो दुनिया के तमाम गम भूल जाएगी, और उसका हर दिन एक ईद की तरह का दिन होगा, और रात शबरात होगी जहां बहुत सी फुलझड़ियां हमेशा जलती रहेंगी। तो उसे बहुत ही अच्छा, ना सिर्फ ये मियाँ और बीवी की ख्वाहिश होती है, बल्कि वालदैन की भी यही ख्वाहिश होती है कि ये चेहरे हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मगर ये हुसीन मौसम, ये दिल आवेज़ लम्हे,
یہ سرگوشیاں بہت جلد سسکیوں میں بدلنے لگتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ بہت سے جوڑوں کی زندگی میں ان کا پہلا سال ایک مشکل ترین سال ثابت ہونے لگتا ہے۔ جب وہ اکیلے میں بیٹھتے ہیں، ان پرانے لمحات کو یاد کرتے ہیں، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں، بیتے ہوئے کچھ دن ایسے ہیں، تنہائی جنہیں دہراتی ہے، رو رو کے گزرتی ہیں راتیں، آنکھوں میں سحر ہو جاتی ہے۔ تو وہ زندگی کا کون سا موڑ ہے جو ہم لوگ غلط مڑ جاتے ہیں؟ اور یہی ہمارا آج کا عنوان ہے، میرا اور میرے ہم سفر کا لافانی سفر۔ بہت سی شادیاں، چاہے وہ محبت کی شادیاں ہوں یہاں وہ ارینجڈ میرج ہوں، جس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے ایک چاند سی دلہن کو بالآخر ہمارے سامنے ہمیں پیش کر دیا ہو۔ تو آئیے اس اچھے سفر پر اب روانہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں یاد رکھنا ہے، جہاں ہم ایک دلہن کو بہت چاؤ سے، بہت محبت سے اپنے گھر میں اتارتے ہیں، تو سمجھنے کی یہ ضرورت تو ہے کہ وہ بھی سب کچھ چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اس گھر میں ہمارے ساتھ، ہمارے وجود کا حصہ بننے کے لیے آ جاتی ہے۔ یہ وہ پہلی قربانی ہے جو دلہن دیتی ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں بہت سے لوگ اس قربانی کو فراموش کر دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ذکر نہ کر۔ اس پر ترا یہ کہ دلہا بھی یہی کہتا ہے کہ آجا لنگیا، بس اس سے زیادہ وہ نہیں سوچتا، اور اس کو ایک رڑے میدان میں بٹھا چھوڑتا ہے۔ ویری بیڈ دلہا جی۔ تو دلہن بھی کہتی ہے کمال ہی ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ اپنی سہیلیوں کو کہنے لگتی ہے، بلکہ ان کو امیر خسرو کی یہ ٹھمری سناتی ہے، میں نے پریم کی پریت نبھائی سکھی، یعنی اے میری سہیلی، میں نے محبت کی وہ داستان جو مجھے بتائی گئی تھی اس کو پورے طور پر نبھایا، یعنی میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ مگر وہ آگے کہتی ہے، میں تو بن کے دلہن پچھتائی سکھی، یعنی شادی کرنے کے بعد میں پچھتائی، اس سے اچھا تھا میں شادی کرتی ہی نہ۔ لیکن چونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو یقیناً دلہن بھی کہیں نہ کہیں کمزوریوں کے ساتھ اس نئے گھر میں آ دھمکتی ہے۔ وہ تو ہم سے بہتر دلہن ہی جانتی ہے۔ جب اس نئے گھر والے اس سے یہی کہتے ہیں، تینوں تیرے گھر والیاں نے اے سکھا کے بھیجیا ہے، اور وہ بھی جاسوس بن کر ساری باتیں اپنی والدین کو اور اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگتی ہے، لمبے لمبے ٹیلی فون کرتی ہے، تو پھر سب لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں، اللمان اللمان۔